Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce cours Jean Monnet où nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir avec nous professeur Issad Houria de l'université de Tizi Ouzou. Cher professeur, c'est toujours un honneur et un plaisir de vous recevoir pour ce cours qui va qui va être déjà un cours à distance, mais qui va être expliqué en présentiel le mardi prochain. Nous l'espérons dans tous les cas. Donc, nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un cours numéro 4 qui va porter sur un droit très, très important pour le consommateur, qui est celui du droit à l'information, si je ne m'abuse. Donc, sans trop tarder, encore une fois, je vous remercie vraiment. Merci beaucoup, professeur Issad, pour votre engagement avec nous sur ce projet. Donc, je vous donne directement la parole pour commencer votre cours. Merci, Monsieur Atmani Bilal, docteur Atmani Bilal. Bonsoir tout le monde, Aslam Anouane. Donc, c'est toujours un honneur aussi pour moi de partager avec vous ce cours en ligne. Donc, la conférence d'aujourd'hui, donc je vais essayer, docteur Atmani, de parler un peu en arabe pour expliquer un petit peu les concepts. Donc, voilà, donc le cours s'intitule donc la protection du consommateur durant la période précontractuelle. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, professeur. Allez-y, on vous entend très bien. Très bien. Donc, la conférence d'aujourd'hui, ou le cours d'aujourd'hui... Donc, le cours تاع اليوم راح يكون على حماية المستهلك في الفترة السابقة على التعاقد. C'est ça? Très bien. Donc, sur la protection donc, du consommateur durant la période précontractuelle. Et bien sûr, l'obligation, donc, c'est le droit, bien sûr, du consommateur à l'information pendant cette période précontractuelle. Bien sûr, le cours va s'axer ou se faire selon la directive donc, européenne sur la protection du consommateur, donc la directive 2011. Et bien sûr, d'autres, on va aussi s'accentuer ou bien axer notre étude aussi sur d'autres textes de l'Union européenne. Donc, tout d'abord, on a la conférence, elle va s'axer, c'est-à-dire المحاضرة سوف يتم فيها أولاً la détermination de l'obligation d'information pendant la période précontractuelle, c'est-à-dire on va déterminer que c'est quoi l'obligation d'information pendant la période précontractuelle. Et bien sûr, le deuxième point, le المحور الثاني حول شروط المتعلقة بالالتزام بالإعلام. Donc tout d'abord, une petite introduction. Le Parlement européen, donc il a depuis 85, il a si vous voulez صدر عدة توجيهات, c'est-à-dire que c'est dans le sens d'améliorer et d'apporter en permanence des règles pour protéger le consommateur au sein de l'Union européenne. Donc, cette politique n'est pas seulement de protéger les consommateurs, mais plus, il s'inscrit dans la politique du Parlement européen qui vise bien sûr à renforcer l'objectif de construction d'une Europe des citoyens. Donc, la directive de 2011-83 de l'Union européenne ainsi donc, et du Conseil du 25 octobre 2011, elle est relative à quoi? Les حقوق les consommateurs et les مستهلكين. Bien sûr, la directive, elle a modifié la directive de 93, la CEE, donc la communauté européenne, et bien sûr, celle de 1994, et bien sûr, elle a abrogé la directive de 85. Donc, le Parlement européen et le Conseil ont publié cette directive dans le journal officiel de l'Union européenne le 22 novembre 2011. Et là, le pourquoi justement de ça, le pourquoi le Parlement européen il améliore en permanence ces règles, c'est afin d'encourager les ventes, surtout les ventes à distance, au sein du marché intérieur, en permettant aux consommateurs européens de bénéficier d'une protection accrue, يعني حتى يتمكن
المستهلك الأوروبي من حماية قوية si vous voulez bien sûr et en offrant aux professionnels et aux محترفين un cadre juridique commun. Donc c'est une petite introduction le pourquoi justement de ces règles de protection, pourquoi on protège plus le consommateur au sein de l'Union européenne plus que le professionnel. Donc, c'est pour permettre, bien sûr, la consommation et de protéger par là le consommateur. Voilà, donc, concernant Temhid, si vous voulez, المحاضرة. Maintenant, c'est de connaître c'est quoi la période précontractuelle يعني المرحلة ما قبل العقد ما يسمى المرحلة ما قبل التعاقد. هذه المرحلة هي مرحلة مهمة جدا لتمكين الأطراف من ماذا؟ من إبرام العقد. Donc pendant cette phase précontractuelle donc لازم على المحترف c'est d'apporter toutes les informations concernant le produit ou le bien à vendre, ainsi de suite. Donc, l'obligation précontractuelle d'information, elle consiste, c'est une obligation faite aux parties de donner à l'autre partie, c'est-à-dire le professionnel de donner à l'autre partie qui est le consommateur, toutes les informations nécessaires de nature لماذا حتى يحمله للتعاقد بصفة صريحة c'est-à-dire d'une façon كما نقولوا d'une façon libre, d'une façon éclairée, c'est-à-dire apporter l'autre partie à donner son consentement libre et éclairé بدون ما يكون هناك عيوب ولا عيب من عيوب الإرادة حتى يتمكن إبرام العقد. Donc l'obligation d'information, c'est une obligation qui doit être faite au consommateur pendant la période précontractuelle, avant la conclusion du contrat. Donc, la directive, qu'est-ce qu'elle dit? L'article 5 de la directive, l'article 5, il précise, il y a un listing, une liste des informations préalables à fournir au consommateur, c'est-à-dire ما هي كاع المعلومات التي يجب على البروفيسيونيل يعني المحترف إعطاؤها ولا إعلام المستهلك حتى يتمكن من إبرام في نهاية إبرام العقد. Donc, bien sûr, en droit européen, il y a bien sûr, on a cette directive qui précise donc dans l'article 5 la liste des informations, mais aussi il y a des informations qui sont déjà prévues dans le code de consommation de chaque pays. Par exemple, en France, le code de consommation français, il énumère les informations, plus donc de la directive aussi qui énumère, qui précise dans l'article 5 la liste des informations à fournir aux consommateurs. Je dis bien aux consommateurs. Donc, la directive, donc l'article 5, il contient quoi? Il contient des précisions concernant l'information. Donc, le consommateur, le professionnel doit informer le consommateur sur le prix du produit, c'est-à-dire toutes les informations qui vont permettre à l'autre partie, c'est-à-dire au consommateur, de pouvoir conclure le contrat à la fin avec, bien sûr, et donner son consentement qui doit être libre et éclairé sans qu'il y ait un vice quelque part. Donc les codes de consommation, par exemple français ou dans les autres pays européens, donc elles ont déjà, ces codes ont déjà prévu des informations, en plus donc de la directive qui a précisé, qui a énuméré une liste des informations qui doivent être fournies aux consommateurs au préalable, c'est-à-dire avant de conclure le contrat. Donc la directive, elle met à la, si vous voulez, على عاتق المحترف لازم عليه يعطي معلومات يعلم المستهلك بكل المعلومات حتى يتمكن من إبداء رأيه يعني وحمله على إبرام العقد. Voilà, donc est-ce que c'est clair concernant ce point?
Allô? Oui, oui, ça va, c'est clair, mais je vais plutôt je vais partager la directive مع الجميع باش يتمكن الجميع من التيقن من هذا الالتزام نعم. بالاعلام. دقيقه برك دونك نشوف اذا كان سي فيزيبل بور تو الموند ولا لا. دقيقه برك. Donc je ne sais pas ce que la directive تبان ولا لا. Est-ce qu'on peut partager le cours تاعي là, parce que là le cours de la dernière fois? نعم. C'est exactement c'est celui de l'année passée, c'est ça? Oui, mais j'ai juste simplifié et expliqué en mieux. C'est-à-dire là, c'était juste des axes, si vous voulez, des mots-clés. Donc là, Donc est-ce que لحد الآن est-ce que راهي يظهر عندكم la directive? Oui, bien. راهي تبان. تبانت bien. Ok, d'accord. Très bien. Donc, le CNE, c'est l'article 5 de la directive. Hein, c'est elle qui détermine les obligations. Oui. Donc, on va à l'article 5 de la directive. Voilà. Et là, c'est l'obligation d'information, c'est ça? Exact. Donc, détermine l'article 5. Il détermine des obligations d'information concernant les contrats autres que les contrats à distance ou hors établissement. Donc, دائما نكرر هذا فيما يتعلق بلي كونترا à distance ou hors établissement أي العقود المبرمة عن بعد أو خارج المؤسسة. نعم. لماذا هذا التصنيف هذا؟ لأن فيما يتعلق بلي كونترا ديستانس لي كونترا اور ايتابليسمون هناك بعض النصوص الخاصة التي تنظم هذه العقود. دونك هنا نلقاو بأن التوجيه الأوروبي ولا القانون التوجيهي الأوروبي ميز ما بين في مجال الالتزام بالإعلام ميز ما بين العقود المبرمة بالطرق العادية أي أنه هي العقود المبرمة داخل المؤسسة والعقود الأخرى المبرمة خارج المؤسسة اللي ربما الالتزامات فيها هي التزامات أخرى ماشي نفسها هي نفس الالتزامات بالإعلام. هناك معلومات أخرى يضيفها المهني لمصلحة المستهلك. نعم. أوكي. دونك تفضلي أستاذ إذا كان تكملي برك. دونك l'article 5 هو باين. En attendant que je télécharge le cours l'année passée, on va le mettre aussi. Merci. تفضلي أستاذ تفضلي. زيد فضلك. دونك قلت بأن المادة 5 من التوجيه الأوروبي il détermine les obligations d'information concernant les contrats autres que les contrats à distance. كما قال الأستاذ لأن عندهم قوانين خاصة بهم. الآن بالنسبة لماذا خاطر احنا وعلاش بوركوا سيت بيريود عطينا لها ولا لا ديريكتيف اوروبيين عطت لها أهمية c'est-à-dire أهمية الإعلام قبل التعاقد. c'est-à-dire لماذا؟ لأن نعرفوا بأن في لي كونترا دو كونسوماسيون chaque fois كاين العدول et la rétractation et tout ça ce que ça peut perturber un petit peu. نقول لكم بين قوسين في droit français par exemple le contrat de consommation le code de consommation ou la protection du consommateur, c'est le plus modifié en France. Par exemple, لماذا؟ لأن هناك حركية باستمرار، هناك القضايا المعروضة على القضاء، فبالتالي يتبدل القانون يتعدل بصفة قياسية يعني كبيرة، إضافة إلى قانون الملكية الفكرية. لماذا؟ لأن القانون الملكية الفكرية ولا قانون المستهلك يحتك بالواقع. Donc, ce qui fait, donc c'est pour ça, il y a chaque fois, je dis mais chaque fois, donc quand il y a حاجة جديدة, donc on modifie le contrat sur la protection du consommateur et le contrat de la propriété intellectuelle aussi. Donc c'est pour ça qu'on a c'est pour ça que la directive bon هذه قراءتي c'est ma lecture concernant la période précontractuelle عطت لها أهمية
ماشي عطت لها اهميه، دارت على عاتق. c'est-à-dire il incombe aux professionnels كما نقولوا d'informer le consommateur كل ما يتعلق باللو بيان ا فوندر ولا لو بيان ا كونسومي. دونك هنا حتى ما يكونش في كل مره مثلا يقول لك لا ما كنتش عالم لي تو سا فا كريي دي بروبليم. دونك عطينا اهميه كبيره، او لا ديريكتيف اوروبيه عطت اهميه كبيره لا فاز بري كونتراكتوال، حتى الان في العقود الاخرى كعقود البيع الدوليه هي اوسي اون فاز بري كونتراكتوال ولا حتى العقود المدنيه. دونك هذا في القانون ربما أستاذة في هذا المجال بالنسبة للفاز بري كونتراكتوال أو ما يسمى بالمرحلة السابقة على التعاقد. on dit toujours في لا سيونس، on dit toujours في علم العقود، في علم نظرية العقد، نقول دائما بأن un contrat bien négocié est un contrat réussi, alors que un contrat mal négocié voilà, est un contrat d'ores et déjà est un contrat qui va échouer. Pourquoi? Parce qu'un contrat échouer à problème. Voilà, à problème. وعلاه لأن بكل بساطة لو كان ما نناقشوش، لو كان هذه الفترة هذه السابقة على التعاقد لو كان ما نحصروهاش وما ننظموهاش بالطريقة المضبوطة الصحيحة راح تعطينا الكثير من المشاكل لما نجي عند تنفيذ التزامات المتعاقدين. سي بور سا كو اغلب التشريعات حاليا تفرض هذا الالتزام بالاعلام من اجل معالجه مشكل واقعي اللي هو سي لو ديزيكيليبر انفورميل، سيتادير عدم التوازن المعرفي للمستهلك مع المهني. جو بونس كو اون بو النقطه هذه مهمه جدا، انه اغلب التشريعات حاليا ترى بان المهني عنده اسبقيه، عنده افضليه من الناحيه المعرفيه على الشخص المستهلك، بالتالي تفرض على الشخص المستهلك، تفرض عليه مجموعه من الالتزامات من بينها او تفرض على المهني مجموعه من الالتزامات من بينها الالتزام بالإعلام من أجل إعادة التوازن المعرفي بين الطرفين. نعم، وأضيف إلى ذلك في 2007 عندما تم تعديل القانون المدني la modification du code civil français en 2007 ils ont inclus داخل التعديل la phase précontractuelle qui n'existait pas avant. دونك لا فاز بري كونتراكتوال القانون الفرنسي راح بعيد، راح ان اثناء التعاقد ولا اثناء فتره المفاوضات ولا قبل المرحله التعاقديه هذه هناك مسؤوليه elle peut être une responsabilité contractuelle ولا elle peut être une responsabilité délictuelle. c'est-à-dire حنا رانا نفسروا برك هذه المرحله التعاقديه ما قبل التعاقد لانها مرحله يعني نقيسوها على في عقود الاستهلاك، ان في العقود الاخرى، في العقود بين مثلا اخر، دونك لابد في هذه المرحله مثلا انا تفاوضت معك ومن بعد قعدت شهر ولا تقول لي لا ما كاش. دونك هناك يمكن ان يترتب عدم التفاوض، عدم استكمال العقد، ما يسمى une responsabilité contractuelle ou bien délictuelle. في كلتا الحالتين الطرف الذي أضر بالطرف الآخر يمكن أن تسلط عليه مسؤولية. Donc pour ça la phase précontractuelle après, c'est-à-dire elle a connu si vous voulez هاد الصرامة. c'est-à-dire حنايا في كما قلت، donc je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai un contrat bien négocié va nous épargner beaucoup de problèmes. c'est-à-dire des problèmes juridiques, des problèmes خاطر العقد يخلف آثار، فبالتالي autant في الأول faut le bien négocier. أنا كي نكون مثلا en tant que consommateur c'est vrai أنا ما عنديش المعلومات اللي عنده le professionnel، donc le professionnel il doit m'informer de tout ce qui concerne le produit ou le bien. donc هنايا une fois أنا على علم بكل هذا، si je suis bien informé bien sûr. donc maintenant si les informations elles sont claires قام بها البروفيسيونيل d'une manière claire et précise، انا نقبلها. ولازم كاين شرط اوسي يقول لك لازم تكون مفهومه من طرف المستهلك، باسكو انا كي نروح نبيع، كي نروح انا لو بروفيسيونيل جو في فوندر اون تيلي ولا ان تروك تري سوفيستيكي،
الكونسوماتور كما قال الاستاذ الدكتور عثماني ما كاش التوازن المعرفي. دونك يفو لوي اكسبليكي دون مانيير كما نقول كومبريهنسيبل، ستادير لازم يفهم يقول فوالا هنايا هكذايا وما كانش هكذا. المهم لازم تكون هاد لي زانفورماسيون كي فا ايتر فورني او كونسوماتور باسكو الكونسوماتور نو بو با ايتر او ميم بيي ديغاليتي في من الناحيه المعرفيه. حتى حنايا مثلا قانونيا اوني دي بروفيسور مي كاين اشياء مثلا ما نقدروش نفهموها في المجال الالكتروني، في المجال الطبي مثلا. دوكا كاين بون سا جو في سورتير ان بتي بو دو سوجي المعمول الان في لا ماتيير دو لا ميديسين استيتيك. لا ميديسين استيتيك قبل كيما يقولوا لو كونسوماتور دو لا ميديسين استيتيك يروح عند لي ماشي باسكو سي ميدسان استيتيك، لازم يدير له يقرا له كل ما يتعلق بالعمليه وحتى الاثار المترتبه. ومن بعدك الان في فرنسا مثلا ولا في اوروبا لازم تسني. باسكو لماذا؟ لان بون جو بارل با دو لا شيرورجي استيتيك شيء اخر، ما جو بارل دو لا ميديسين استيتيك. دونك هنا لازم لو كونسوماتور دو لا ميديسين استيتيك تو اتر او كورون دو تو افيك لو بوتوكس افيك لو تروك. باسكو لا راهي دايره كومون دي يا بلان دافير كونسيرنون هاد سو كوتي لا لا ميديسين استيتيك. Donc, le médecin esthétique, il doit informer d'une manière, comme on dit, claire et compréhensible, parce que avec le consommateur, la consommatrice de la médecine esthétique peut ne pas avoir. Donc, comme on dit, il faut lui expliquer d'une manière très très simple. هنا لو وقعت خاطر هما دوكا في فرنسا في هذه الحالات يقول لك لازم الدروا لوبليغاسيون لانفورماسيون من قبل ما نبداو العقد. il doit être signé par l'autre partie. هنا le professionnel راهو محمي. alors que concernant مثلا في les contrats تاع لي بيان لي برودوي نقول لك مهما كانت الطريقه بصح dans le monde تاع la médecine esthétique اسمه l'obligation تقراي له le médecin esthétique avant d'amener à faire le geste esthétique. il doit expliquer, informer un plus un tout ce qui se passe, les effets secondaires. Donc pour l'amener maintenant, s'il n'accepte pas ou la khaf, il n'accepte pas, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de signature. Mais s'il accepte avec tout, parce que c'est un contrat avec des articles faits en collège. À la fin, si la consommatrice, même maintenant, même il y a des hommes consommateurs, des consommateurs d'une manière générale, oui, donc d'une manière générale. Donc, s'il signe en bas du contrat, le médecin esthétique, il est protégé. Donc, ça, surtout, c'est ce qui se passe de plus en plus en Europe. Concernant ces petits soins qu'on dit de médecine esthétique, c'est-à-dire maintenant il y a une mode, il ne faut pas aller à la chirurgie parce que la chirurgie elle déforme et tout ça. Donc ils sont en train d'utiliser, même ici en Algérie, avec le botox, avec le truc, alors que donc quand il y a une personne, un consommateur, quand il va les effets, qu'est-ce que le botox, les effets du botox, voilà le prix de le botox, le botox, ainsi de suite. En Algérie, c'est généralement pas de contrat, mais le médecin esthétique, il est dans l'obligation de lire toutes les informations avant de faire le geste médical, avant de faire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le droit à l'information, l'obligation d'information, le professionnel, avant le contrat. Donc ça, c'est la période aussi ici, c'est la phase précontractuelle. Donc l'essentiel, c'est que le professionnel, qu'est-ce qu'il fait? Il doit expliquer d'une manière simple, d'une manière claire, d'une manière compréhensible, que toutes les informations concernant le produit. Donc là, هنا استاذ راكم توضعوا النقطه يعني vous mettez le doigt توضع الأصبع على مسألة مهمة جدا، وهي أنه لا مجال أو لا حاجة لتنفيذ الالتزام بالإعلام إذا كانت المعلومة التي يقدمها المهني للمستهلك ما هيش واضحة. إذا كان il n'est pas possible au consommateur، إذا كان لا يمكن للمهني أو للمستهلك فهم هذه المعلومة، فنقول بأن المهني لم ينفذ بعد التزامه بالإعلام. Donc, vous avez le cours au stade de l'Amlifet, donc vous me dites juste est-ce que je vais défiler
D'accord, voilà. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis en train d'expliquer l'article 5. Il dit que l'information, elle doit être d'une manière claire, واضحة ومفهومة. Moi, je rajoute, لازم تكون puisque كاين un déséquilibre في المعلومات في le niveau بين le professionnel, donc il faut qu'il l'amène. كيما حنايا quand on explique, vous êtes docteur, mais quand vous allez expliquer le droit, quand vous l'expliquez aux étudiants de troisième année, mais quand vous l'expliquez pour les étudiants de première année. Donc, ça c'est clair. C'est très clair. Donc, c'est comme ça. Donc, ça dépend à quelle frange de la population des consommateurs on fait appel. On est en train si vous voulez, voilà. Donc, il a d'une manière claire, compréhensive et surtout simple, sans utiliser les mots savants, donc sans que l'autre partie ne peut pas comprendre. Voilà, donc بالضرورة أستاذ إذا كان المهني يعطينا معلومات باستعمال بعض الألفاظ اللي احنا كمستهلكين عاديين لا يمكن لنا فهم هذه المعلومات أو فهم هذه الكلمات، نقول بأن المهني لم ينفذ لم يعلم. لازم المعلومة اللي يقدمها المهني لمصلحة المستهلك يجب أن يقدمها المهني بصفة مفهومة. الآن إذا كان قدم المهني، سمحي لي برك أستاذ، إذا كان المهني قدم معلومة مفهومة ثم المستهلك لم يفهم هذه المعلومة، هنا نقول بأن المسؤولية تقع على المستهلك. لأنه كان قادر يطرح أسئلة ونتحول من التزام المهني بالإعلام إلى التزام المستهلك بالاستعلام. وهذا هو المشكل في حالة ما إذا كان c'est ça le problème lorsque l'information elle est donnée verbalement. Donc c'est ça le problème. يقول لك واش تقول لك l'article 5 de la directive، يقول لك l'essentiel يستعمل كل الكلمات باش يفهم l'essentiel. Ils ne vont pas sortir du contexte. L'essentiel, par exemple, يقول لك ما على باليش 1 زائد 1 يساوي هكذا. l'essentiel حنا ما نخرجوش من الإطار العام تاع l'information. Donc, نعود l'article 5 هذا هو أستاذ l'article 5. هذا هو. نعم. Voilà. Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat autre qu'un contrat bien sûr à distance ou hors établissement ou par une offre du même type, le professionnel fournit au consommateur les informations suivantes d'une manière claire et compréhensible pour autant qu'elles ne se ressortent pas du contexte. Qu'elles ne ressortent pas du contexte. L'essentiel يمكن يستعمل كل l'essentiel ما نخرجوش من الموضوع تاع العقد ولا تاع les obligations d'information. L'essentiel حنا نهضروا مثلا كما قلت tout à l'heure on parlait de la médecine esthétique, faut pas que ça part sur la chirurgie esthétique. لازم نبقاو في هذاك le domaine avec des mots les compréhensibles سهلين باش يفهم المستهلك. اوكي. دونك استاذ اذا كان ممكن فقط سؤال طالبه شفاي حنان. نعم تفضلي. تفضلي طالبه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك. سلمك. استاذه سؤال، استاذه كي قلتوا باللي لازم الاعلام الواضح من المهني للمستهلك. نعم. استاذه مثلا اللي يديروا المنتوجات اللي نستهلكوهم يديروا هذوك الرموز تاع سين و 600 وشي. نعم. بصح هذاك يقول لك نعم. هنا يقول لك استاذه مثلا المهني يقول لك بلي خلاص انا درت الاعلام، وبصح المستهلك يقول لك انا ما نفهمش هذو الرموز. اكزاكتومون صح. هنا واش هو الحل استاذه في هذه الحاله؟ مثلا نقولوا كاين نزاع او في هذا الموضوع. نعم كاين. انت كي تهضري على مثلا لي برودوي لي دو كونسوماسيون، مثلا نروحوا نشوفوا مثلا لو جو فيه تستعمل. كي تهضري على هذيك تاع وين مكتوب لو جو كاين نعم كاين مكونات وما يديروا لك سين. نعم الرموز هذوك الرموز اي تو سا. هذا احنا عندنا نشرب بدون قراءه الرموز. الوغ في كثير من الاحيان لاسيد سيتريك c'est de l'acide, c'est très dangereux pour le consommateur. بصح حنايا ما نشروه باسكو ما على بالناش اصلا واشنو. كيما اون يوتيليز كيما لو كونسيرفاتور. هذاك لو كونسيرف حنا واش نقول لك لو كونسيرفاتور لو كولورون، هادو كامل اشياء ماشي تضر بصحه المستهلك. بصح حنا اون لي زاشيت
الان يروح الان سي لو برودكتور يفو اتاكي لو برودكت في حاله ما اذا كان هناك كما نقولوا مثلا ضرر تنوح على اساس المسؤوليه العقديه، لان الاضرار بالمستهلك. بصح هذوك موجود في نورمالمون على حساب لا ديريكتيف تاع المتعلقه كي ديتيرمين لي زوبليغاسيون دانفورماسيون، يقول لك لازم يكونوا كامل هذو واضحين. خاطر حنا رانا في الاخر ما نعرفوش واش سي كوا لاسيد نيتريك، لازم نروح انا للديكسيونير باش نفهم سي كوا لاسيد نيتريك سيتريك ولا نيتريك. كاين بزاف وكاين هذوك الرموز هذوك لي فورمول شيميك هادو كامل نورمالمون تكون اكثر وضوحا. بصح هذاك سي لو برودكتور اللي يضحهم. سافو دير كو هنايا ثاني كاين حاجه سي كو كاين لا ديريكسيون تاع لا كاليتي اللي لازم كما نقولوا تتاكد بان هذه المنتوجات ولا المواد المستعمله غير مضره بالصحه. نعم. ولكن حنا كي نروحوا حنا جينيرالمون كي تروحي تشري مثلا ان تيليفيزور اون تابلت ان اورديناتور، كي تروحي تشري ان تليفون هو يقول لك كامل سكيل فولا. اما المنتوجات هذوك تاع المنتوجات الغذائيه نورمالمون سي سونسي باسي بار ان كونترولور تاع لا كاليتي تاع الاخر. سي خلاص هذيك خلاص وباعها لك في لا غروند سورفاس بصح لا غروند دونك خلاص راهي صالحه للاستهلاك إلا في حالة وإن كان أستاذ ربما لما مثلا المنتج لو برودكتور لما يعطي معلومة معينة للمستهلك، مثلا احنا عندنا مثلا بالنسبة لي برودوي في المكونات في لا كومبوزون تاع البرودوي، دي فوا عندنا بعض المواد احنا ما على بالناش واش هي. يقول مثلا يقول لك فيتامين ويسميها لنا ولكن حنا ما على بالناش. لا فيتامين كا لا فيتامين معني في هذه الحاله نقول بان المنتج نفذ التزاماته بالاعلام. لماذا؟ يولي علينا حنا كمستهلكين نحوس ما معنى هذه. لما نقول مثلا نقول لا بيكتين وهي الماده المستعمله حاليا كثيرا في المواد الاستهلاكيه. انا لا بيكتين بكل صراحه ما على باليش واش هي لا بيكتين، ولكن كي يقول لي المنتج بان لو برودوي كونتيان دو لا بيكتين هو بالنسبه ليه نفذ التزامه بالاعلام. الان اذا كان انا ما فهمتش ما معنى لا بيكتين هذاك شيء اخر، نروح نحوس مثلا. ولكن الشيء اللي ربما وفي الآونة الأخيرة يعني في الآونة الأخيرة ولا الاتحاد الأوروبي يدير رقابة كبيرة على هذا الأمر. لما نقول بأن منتوج معين يحتوي على l'huile de palme par exemple راهي très à la mode maintenant dans l'huile de palme. لا حبيت نعطي شيء يبقى مبهم مثل شكون ابل حنايا لا جيلاتين. لا جيلاتين نعم. Est-ce que c'est de porc ou de végétal؟ Exactement. يمنع على المهني مثلا انه يدير في المنتوج مثلا يقول مثلا il existe de la gélatine, il est composé de gélatine. يجب عليه القول بما اذا كان سي de la gélatine animale d'origine animale ou d'origine végétale. والان اكثر من ذلك هناك جمعيات المتعلقه بحمايه المستهلك، ولكن حمايه المستهلك مثلا حمايه المسلمين مثلا يفرض راهي تكافح حاليا من اجل انه اذا كان لا جيلاتين ايت اون جيلاتين بورسين يجب ذكر بالاضافه الى عباره جيلاتين انيمال دوريجين انيمال يجب ذكر عباره جيلاتين انيمال مثلا بورسين. لماذا؟ لأن المسلمون لا يتناولون هذا النوع من المادة اللي هي بالنسبة لهم بالنسبة للمسلمين هي مادة محرمة لا يمكن تناولها. دونك هنا بالنسبة لي المهني عنده التزام نتاعو بالإعلام، ولكن إعلام الأصل ولا الشرط الأساسي هو أن يكون الإعلام هذا هو إعلام صريح وواضح. الآن إذا كان الإعلام هذا صريح وواضح ثم لم يفهم المستهلك المعنى، هذا مشكل تاع المستهلك. الالتزام بالاستعلام هذا بالنسبة باش الطلبة يكونوا يعني واعيين بهذا الأمر هذا.
تري بيان. اسمح لي نزيد نضيف معلومه حول لا جيلاتين. انا موجوده في براتيكمون في الياغورت، في لي بونبون. حنا كي نروحوا باغ اكزومبل لي ميزولمون وين يكون لا جيلاتين ما يشروش. دونك سكي في فوالا باسكو او ليو دو يقول اسكو سي لي بورسين الي انيمال وتا، حنا باش ما ندخلوش في الحرام نقول لك انا ما نشريش. دونك سكي في كو لي ديرنيي طون enfin j'ai lu هكذا ان ارتيكل قال لك il faut déterminer ولا il faut enlever la gélatine parce que ça va aller plus loin. c'est que les chrétiens يقول لك انايا وين لي musulmans وين كاين حلال moi je vais acheter حلال parce que je sais que c'est halal, c'est plus bénéfique, c'est plus كما نقولوا ça pour nous. Donc وداروا même un document, un très grand documentaire, un reportage sur la gélatine aux États en Europe. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors que les Français et tout ça, on ne va plus manger les bonbons ou les films ou la gélatine parce qu'ils ont vu le reportage. C'était d'une manière qui tu fais ni bonbons ni rien du tout. Donc voilà. Donc même au Canada c'est pratiquement la même chose. Donc c'est la même chose par rapport à la gélatine qui a fait une au Canada et en France. وين كاين نسبة المسلمين كبيرة في الكندا ما ياكلوش الياغورت parce que c'est écrit gélatine. Est-ce que gélatine porcine, est-ce que gélatine animale d'origine. Donc قلت أنا je vais pas prendre, je vais pas acheter. Donc ce qui fait ça peut porter un coup sur la vente. La vente, parce qu'il y a une grande majorité, il y a une minorité, il y a quand même كاين بزاف مسلمين في كندا ولا ما شراو باغ اكزومبل 5 ملايين في فرنسا ولا 5 ملايين ما شراوش الياغورت خلاص ça veut dire qu'il y a quand même une part de marché qui va s'écrouler. Voilà, donc l'essentiel dans tout ça c'est que le consommateur on lui doit, comme on dit, des informations pour l'amener pour l'amener à contracter, à conclure le contrat. كاين ظاهره جديده pour la protection du consommateur en droit français, c'est que des fois لازم par exemple كيما les produits laitiers, par exemple les produits laitiers ou la farine ou là, parce qu'il y a beaucoup il y a pas beaucoup de cas de ce qu'on appelle une allergie au gluten. Mais en France si, donc يقول لك est-ce que هذاك ابا فيه le gluten ولا bon حنايا sans gluten ou avec gluten parce que il y a beaucoup qui font une intolérance au gluten. Donc quand même ça commence, même pas comme en Europe. Donc يقول لك لازم le produit يقول لك est-ce que avec gluten, sans gluten, est-ce que le produit le lait, est-ce que la lactose parce que qui font des allergies au lactose. Donc il y a la protection du consommateur en Europe, c'est un autre monde. Pourquoi? Parce que كيما حنايا en Algérie bon ما نقولوش c'est plutôt une consommation bio. Il y a une consommation plutôt bio, mais comme en France, tout est industriel, tout a été modifié génétiquement. Donc là, elle porte vraiment atteinte à la santé du consommateur en Europe. Donc c'est pour ça qu'il faut justement informer le consommateur s'il y a la lactose, s'il y a le gluten, s'il y a beaucoup, parce qu'il y a d'autres formules chimiques qu'il faut justement spécifier pour باش نعلموا le consommateur. Voilà, donc d'une manière générale. لما تقولوا استاذه بان لا بروتيكسيون ولا حمايه المستهلك في اوروبا هو عالم اخر من بين يعني الاهداف انه ندرسوا الموديل ولا ندرسوا المقياس نتاع الحمايه الاوروبيه للمستهلك سي دو ديكوفرير سو موند لا. يجب علينا حبينا ولا كرهنا راهو جاو la mondialisation ne va épargner personne. لهذا السبب من كما يقول يعني من تعلم لغة قوم أمن شرهم. إذا كان على بالنا بلي راهي جايه لينا جو بريفير نتعلم درك كو لما يجي المشكل نبدا نحل فيه. جو بريفير نديكوفري المشكل على لافونس ونحلو خير من يعني نستنى المشكل يلحق لي ومن بعد نباصي انا كيف نحلو. من بين الاهداف لي زوبجيكتيف او من بين الاسباب التي ادت الى دراسه القياس هو هذا الشيء.
c'est un autre monde. Nous devons tout faire pour le découvrir, ce nouveau monde-là. Où on va, ou ce qui est bien dans la protection du consommateur, parce qu'on a des consommateurs, c'est-à-dire on n'est pas, on n'est pas producteur de quelque chose. Non, en plus ما تقولش بلي حنايا ماناش معنيين حنايا اوني كاع دي كونسوماتور حنا النساء ولا البنات اوني بلوس كونسوماتور كو لي زوم عندنا لي برودوي ديستيتيك لي برودوي واسمو هذوك كامل سي دو لامبورطاسيون ودوكا تيك امبورطاسيون من دبي امبورطاسيون من الصين امبورطاسيون من هي دونك اون دوا حنا سكيل فو فيغ دكتور عثماني سي d'amener l'état ou là les personnes à faire des associations de protection du consommateur اللي يكون عندهم ماشي كان كوم صاحب على ورق غدوه يكون ان بروبليم خلاص دونك يفو نديروا مؤسسات لحمايه المستهلك حقيقه ولازم حتى القضاة لازم يكون عندنا قضاء ولا قضاة يكونوا متكونين في لو دومين خاطر تروح تقول له باللي ها اللي يقول لك لا انا ما لا خلاص نديروا على اساس الماده 124 ولا قانون العقد ولا الاخر شيء دونك كاين لازم حنا اون دوا ميم الكود والله باش نحيي كلامك بركه استاذه في هذا المقياس دونك on a décidé d'inclure داخل هذا المقياس هذا اعضاء لجمعيات حمايه المستهلك دونك راهم معنا يتعلموا هذا نقراو كيف الموديل هذا نتاع حمايه المستهلك هذا اولا وثانيا عندنا كذلك يعني موظفين في مديريه التجاره لبجايه اللي راهم معنا كذلك لماذا باش pour qu'ils découvrent une autre méthode de protéger le consommateur من جهه ثالثه عندنا قضاة راهم معنا الله يبارك في المجموعه وفي الماستر 2 قانون خاص دونك هما كذلك يعني جي يو لاني باسي دي روتور ديكسبيريونس فريمون فورميدابل كاين ناس تعلمت بزاف حوايج ونتمنى انه يعني في هذه السنه هذه يكون كذلك نفس يعني لا ميم توندونس فيما يتعلق بهذا الموديل. اذا كان بركه استاذ كان ممكن ناخذ سؤال نتاع ليندا نينا. نعم تفضل. اذا كان ممكن. تفضل. بيان سور تفضل. الله اكبر. ربما راحت. واصلي استاذه برك فيما يتعلق معليش اون با معليش مره اخرى ربما راح تعاود تطرح السؤال نتاعها فيما يتعلق ب الزمن تاع تقديم نعم. المعلومه للمستهلك. نعم. دونك انا نستناو برك يدن الشيخ باسكو يأذن عندكم الاذان تاع المغرب. احنا اذن ما راحش يجي ما راحش تولوا اذن عندكم في تيجي وزو. ها دوك يأذن. تقبل ان شاء الله كاع. المهم ان المعلومه قلنا بعد تعريف لا بيريود بري كونتراكتوال و لي زانفورماسيون لا ليستيك دي زانفورماسيون الان نشوفوا متى تقدم هذه المعلومه. دونك برك قريب يكمل. بيان سور قريب يكمل معليش. لا اله لا محمد رسول الله. تفضلي استاذه. شكرا. زيد فضلك. اذا هذه المعلومه بسيطه. متى تقدم قبل افون لونجاجمون دو كونسوماتور قبل قيام المستهلك بابرام العقد النهائي. فبالتالي هذه cette obligation doit être d'information doit être donnée par le professionnel au consommateur avant toute signature avant l'engagement du consommateur. Donc, هذاك le consommateur, qu'est-ce qu'il peut donc, في حالة ما إذا هذه المعلومة, par exemple, ما فهمهاش, donc il peut ne pas signer le contrat ou il ne pas valider un bon de commande. Donc, dans ce cas, ما نكونوش أمام إبرام العقد. Voilà, d'une manière générale, le moment, c'est-à-dire avant que le consommateur s'engage في العقد هذايا. Voilà, donc concernant quand maintenant la deuxième possibilité, comment délivrer l'information. هذا السؤال المطروح كيف c'est-à-dire
كيفية إعطاء المعلومة. اسكو في إطار مثلا كيف عن طريق كتابة ولا عن طريق. إذا هنا القانون ما يقول ما ينبوز با دو فورماليزم بارتيكولير، ما يقولكش لازم كما عقد الشركة ولا عقد لازم يقولك لازم تروح عند الموثق اي تو سا. هنا يقولك لا نمبوز با، ما تقولكش لازم دير انفورماليزم، لازم دير كتابة، لازم دير، ولكن كما نقولوا ليكري ولا الشيء المكتوب هو الأحسن. c'est-à-dire l'écrit reste quand même préférable et pour le consommateur et pour le professionnel. Donc في بعض كما قلت dans le cadre de la médecine esthétique, moi j'ai des amis, j'ai une amie médecin esthétique. Elle m'a montré tout avant par exemple d'accomplir un geste dans le monde de la médecine esthétique, avant d'accomplir un geste, que ce soit pour le botox ou la hadou kamel. Donc qu'est-ce qu'elle fait? تقرا لهم les effets, comment ou كيفاش et tout ça. تقرا وتقول لهم vous êtes avisé, vous signez. Donc elle fait signer le formulaire هذاك. Le formulaire. Donc, généralement, ce n'est pas un contrat qui m'a dans la rôle, c'est des formulaires. Les films Kamel, avec le formulaire fait toute une série d'informations avant, après, qui fait même après le geste. Donc, il faut qu'est-ce que les informations aussi, qu'est-ce que il ne doit pas faire et tout ça. Si la personne elle signe à la fin. Donc s'il y a comme disent les enfants, s'il y a un bobo après, donc le professionnel il a donné toutes les informations nécessaires avant l'accomplissement de l'acte. Donc c'est pour ça que l'écrit quand même est mieux que des informations qui ont été délivrées verbalement, parce que c'est difficile. Donc les écrits restent toujours, hein? Les écrits restent, et puis à la signature, même s'il y a un problème, donc même au niveau du tribunal, donc on peut prouver, c'est vrai par tous les moyens, mais l'écrit reste quand même essentiel et préférable, même dans les relations commerciales. Voilà. Donc ممكن فقط الطالبة شفاي حنان إذا كان عندها سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ، السؤال كاين لقيت معلومة في المطبوعة تاعك، كاين هنا توقيعه على سعر معين، عرض سعر معين. مازال ما وصلناش إلى المعلومات التي يجب على المهني تقديمها للمستهلك. رانا جايين راح اون ديتايي المعلومات التي يجب على المهني تقديمها للمستهلك، وثم راح نشوفوا اكزاكتومون ما معنى كل معلومة بالضبط. نعم. دونك حنا تكلمنا على ما معنى المعلومة، وشنو هم المعلومات، كيفية إعطاء المعلومة، متى وكيف. ستادير متى، ما هي المعلومات، كيفية دونك لازم تكون كلير انسي دو سويت. متى دونك في الإطار الزمني سي فو فولي، متى دونك قبل إبراء العقد، لازم في هذيك الفترة لازم البروفيسيونيل لازم يعطي كل المعلومات. كيفاش المعلومات هذه كيفاش لازم تكون؟ يقول لك القانون، يقول لك ما كانش اطار خاص ولا شكلي خاص ولكن من المستحسن تكون الكتابه، تكون هذه المعلومات مكتوبه ويطلع عليها، ربما امضاء عليها من قبل المستهلك. هذا حتى كما نقولوا مليح بالنسبه للمستهلك، وكذلك بالنسبه للمهني ولا البروفيسيونيل. بالنسبة للمعلومة التي يجب على المهني تقديمها، بيان سور هي المعلومة التي لا يمكن للمستهلك الحصول عليها من جانب آخر ومن طرف آخر ومن جهة أخرى. كاين معلومات هي بديهيات، أنا يمكن مثلا لما نبيعوا مثلا دو جو دورانج، مثلا عصير برتقال، ما كان له نعرف ما معنى البرتقال. البرتقال الناس كاع على بالها بلي البرتقال هو ثمار ينتج اكسيتيرا، ولكن نقول اذا كان فيه اضافات ديزاديتيف، مثلا نقول بانه هذا العصير فيه تال اديتيف ولا تال كونسيرفاتور ولا. دونك المعلومات التي يجب على المهني تقديمها للمستهلك هي المعلومات التي لا يمكن للمستهلك الحصول عليها
هي معلومات ما لازمش تكون هي معلومات شائعه، يعني الجميع على بالو بها. نعم نعم هذا نعم، هذا صح. حتى بالنسبه لورانج مثلا في فرنسا كاين يقول لك اسك سي لورانج تاع الماروك ولا لورانج تاع الاسبان ولا كاين سي لوريجين. لوريجين اكزاكتومون لوريجين دو برودوي اللي راه من بين المعلومات الواجب على نعم. المهني تقديمها للمستهلك، سي لوريجين دو برودوي. يعطيك الصحه. حتى بالنسبه حتى في لي غروند سيرفاس يكتبوا لك لورانج ديسبان لورانج دو الاخر باش ما يغلطكش. اوكي المهم سي بور سا قلت لكم كما قلت سابقا ان عالم الاستهلاك ولا حمايه المستهلك في اوروبا في فرنسا عالم اخر كبير ومتشعب وشيق جدا، شيق جدا، لان في بعض الاحيان خطا من طرف المهني يكلفه ملايين الاوروهات. خاطر لماذا؟ لان احنا خاصة إذا كان جمعية حماية المستهلك تدخلوا في الموضوع، إذا كان تدخلوا في الموضوع صحيح. نعم كاين قضية نهار بدا لو دغوا سكون ابل لو كونسوميريزم في لي زاني فان 60 في لي زيتازوني، ومن بعد كان ماكدو كان يدير الوجبات الخفيفة سريعة. كانت عجوز صافي سيتي ان غران شكون اللي كي سي كي ديفلوبي لو كونسومير سي رالف نادال اللي هو نادر اللي هو سيتي ان غران افوكا في لي زيتازوني. دونك بارمي هذه جوست باش تشوفوا كيفاش انا واحد العجوزه انا في ان دونتي رحت عند ماكدو بور بروندر وجبه هكذايا ابخي elle كاسي لو دونتي وتحرقت. Et ben, c'était une bataille juridique. La bonne dame, elle a eu des milliers de dollars. C'était la première fois. Non, parce que contre qui? Contre McDonald's. C'est-à-dire, donc, parce que دائما نذهب الى احنا الجانب حمايه المستهلك، اما احنا في الجزائر نذهب دائما مع البروفيسيونيل والبرودكتور. alors que non. طالما ان الوعي نتاعنا احنا كمستهلكين مازالوا في الاسفل، ما راحش نطوروا اي شيء في مجال حمايه المستهلك. نعم ما على باليش الوعي نتاعنا هو الذي سوف ينقذنا مرة أخرى. الوعي نتاعنا الذي هو سوف ينقذنا أو بالعكس سوف يقضي علينا، واحدة من الزوج. نعم كنا نهار صرات تاع الكاشير تاع بلاط البوتيوليزم ماتوا شحال ماتوا بعد قالوا لك لا قضاء وقدر. نعم قالت لا قضاء وقدر، واش يديه ياكل هذاك واش يديه. دونك حنا كل حاجه اللي مات يكون قضاء وقدر، واش يديه ياكل هذاك دونك ما كراش ما يموتش تو سا. ربما لو حدثت القضيه الان في 2021 لا حتى في الجزائر في 2021 اعتقد بان الامر كان سوف ياخذ منحنى اخر، منحنى قضائي اخر. لماذا؟ لان الان لا يمكن ان يسمح احد فينا لنفسه أن يقوم بمثل هذه الانتهاكات في مجال في حق المستهلكين. أظن هذه الحادثة أدت إلى خاطر كان عندنا قانون الاستهلاك تاع 89 أول قانون استهلاك الذي نعم ألغي، ومن بعد باسكو كان عندنا بزاف الحوادث هكذا دي زاكسيدون، ومن بعدك جات القانون الأخير اللي جا زعما سوا ديزون باش يحمي، وجا فيه الشق الجزائي أكثر منه الشق المدني. دونك الشق الجزائي اكثر منه من الشق واحد اخر. دونك المهم كمان الحوادث ربما فقط استاذه لوريجين، بما انكم يعني فتحتوا المجال نتاع لوريجين، المعلومه حول هو منشأ المنتوج او مصدر المنتوج. ربما ان هذه المعلومه اخذت منحنى اخر بعدما حدث في اوروبا ما يسمى ب لا كريز دو لا فاش فول. ربما أخذ منحنى آخر. لماذا؟ لأنه خاصة في مجال اللحوم، مجال اللحوم حاليا ربما أكثر من 90% من المستهلكين الأوروبيين ils font très attention à l'origine de la viande. لماذا؟ يقول إذا كان المصدر نتاع اللحم هذا، إذا كان l'origine du produit il est مثلا britannique،
تلقى بان مثلا المستهلكين الفرنسيين يجبدوا شويه روحهم، يقول لك ايسي لي اوريجين بريتانيك سافو دير كو عندهم هما لافاش فول في لي زاني 90 اكسيتيرا، دونك يجبدوا روحهم. دونك هذه القضيه نتاع لافاش فول هذه ربما هي التي ادت بهذه المعلومه مصدر المنتوج، ادت به الى يعني الى اخذ منحنى اخر. وكذلك هناك موضوع اخر كذلك دائما فيما يتعلق بمصدر المنتوج، هو التاكد فيما اذا كان مصدر المنتوج هو اسيوي او مصدر المنتوج هو اوروبي الى اخره. لماذا؟ لان يعني خرجت اون توندونس هو ان في مجال مثلا الاسيويين مثلا يستخدموا يد رخيصة جدا، ربما راح يكون في استغلال للأطفال القصر. لذلك ربما الآن في أوروبا أصبحوا يعني يأخذون كثيرا بعين الاعتبار هذا المصدر نتاع المنتوج. نعم. لا حتى بالنسبة بيسك فتحت المجال، لأن رانا دائما سبورصة دائما نعود ونقول بأن مجال حماية المستهلك مجال شيق وواسع. أن في الصين مثلا عند quand ils exportent les produits هذو تاع اللحوم وتسا الدجاج، يديروا لهم des produits pour par exemple كيما شفنا ربما كاين هاو لي ريزو سوسيو داروا هذيك لافير تاع لي بولي qui ont été gonflés par les asiatiques ومن بعدك باعوهم les ont exportés l'Europe. Allô? Just 45 minutes. رانا في الاستماع اسمع في الاستماع باسكو جي كرو كو راه 45 minutes جي ديت. نو رانا في جوجل ميت يا استاذه ما يتوقفش، ما عندناش يمكنكم مباشره مواصله المحاضره. تري بيان. دونك كانت هذيك حادثه الا في لو بو سور لو ريزو سوسيو تاع لو بولي اللي كانوا يديروا له دي برودوي بور ما على بالش كيفاش يديروا له كامل الصينيين، ابخي يبعثوه اون اكسبورتاسيون ليكسبورت لو موند اونتيي. Et c'est avéré après que كانوا يستعملوا des produits très dangereux pour la santé. Donc داروا لهم l'embargo, je crois que c'est l'OMC, je ne sais pas واش دارت لهم، منعتهم من دوك حاليا في فرنسا avant les fêtes de Noël هم على بالك يحبوا لو بولي لو شابو هذوك هما عندهم انواع ماشي كيما حنا. سبورص حنا كيما تقول حنا المعلومات تاعنا في الاخر شويه هما. باغ اكزومبل البارح كنت نشوف ان روبورتاج كون سيتي سامدي، ان روبورتاج sur les produits de consommation avant les fêtes de Noël. Donc ils ont parlé le canard. Le canard, oui, c'est avéré. Le canard qui a, là, je me rappelle pas la ville, mais il y a il y a ce qu'on appelle la grippe aviaire. La grippe aviaire, c'est le retour de la grippe aviaire. Donc après parce que le canard il vit كيما نقولوا en pleine nature. Donc par mesure de sécurité داروها قالوا là on va le confiner dans les étables تاعهم. Les étables. Alors قالوا هذاك le propriétaire قالوا vous savez si il s'avère que qu'il y ait vraiment que mes canards sont atteints, voyez les conséquences sur ma vie professionnelle et sur le rendement. C'est la catastrophe, ça sera vraiment la catastrophe. Donc, pourquoi? Parce que l'origine, l'origine de le produit, parce que c'est eux qui vendent les canards la période de Noël. Donc, le cas ça va être des répercussions financières catastrophiques sur la région, pas seulement le cultivateur mais toute la région. Donc, c'est très le droit de la protection du consommateur. Moi, je suis pratiquement chaque fois que j'ai le temps, le bulletin HADEC à la protection, que sais-je, protection du consommateur. Parce qu'il y a beaucoup de cas en France sur la protection du consommateur. Voilà, donc, voilà. Donc, on passe au contenu. Est-ce que vous m'entendez?
On passe au contenu de l'obligation générale d'information précontractuelle. Vous m'entendez? أستاذة رانا نسمعوك. Très bien, très bien. Parce que quand j'ai personne, on me Donc, لا رانا معاك. très bien. Donc, maintenant, quel est le contenu de l'obligation? واش يكون في اسمه depuis tout à l'heure نهضروا على l'obligation les informations نهضروا على les informations l'obligation d'information et tout ça. Donc واش يكون واش هم المعلومات اللي كاين في هذه la phase précontractuelle. Donc j'ai dit كما قلت tout à l'heure قلت بان le consommateur doit être informé لازم يعلموه d'une manière lisible ولا كاين مكتوب ولا كان لي زانفورماسيون هذوك مكتوبين لازم تكون d'une manière lisible c'est-à-dire مقريه يقدر الكونسوماتور يقراهم. اذا كانت كما نقولوا شفهيه فيربالمون المعلومات doit être compréhensible باش يفهمهم لو كونسوماتور. دونك هذه المعلومات تقدم من طرف بيان سور كما قلنا من طرف المهني لو بروفيسيونيل. هو لازم il a l'obligation, il doit informer le consommateur قبل إبرام العقد. donc إذا كانت تقديم هذه المعلومات كتابيا donc لازم تكون مقروءة يقدر يقراها elles sont lisibles. إذا كانت verbalement إذا كان إعطاء المعلومة la délivrance des informations d'une manière verbale لازم تكون d'une manière compréhensible c'est-à-dire يفهمها كما قلنا tout à l'heure. donc ما هي هذه المعلومات واش يقول مثلا ولا واش يكتب لو بروفيسيونيل. دونك يكتب tout d'abord les caractéristiques essentielles الخصائص الأساسية ولا description والتعيين comme on dit le bien ولا le service لو بيان ولا لو سيرفيس. مثلا حبيتي كيما قلتي تو طالور راح تشري الجو لازم يكون لو بري تاعو لازم يكون يكونوا كامل هذه لو بري تاع لو برودوي لازم يكون فيه كل المعلومات اللي حتى يتمكن المستهلك باش يشري باش يبرم العقد. دونك واش قلنا لي كاركتيرستيك دونك اسونسيال. دونك لازم يكون لو بري لازم يكون لو ديلي دي ليفريزون. مثلا شريتي اون تيليفزيون ولا ان تيليفيزور لازم يقول لك بلي جو في ليفري سو 24 اور لازم سو 48 اور سو هكذا انسي دو سويت. دونك هادو كامل سي des informations qui doivent être apportées par ou délivrées par le professionnel, bien sûr les consommateurs. Ainsi donc كيما par exemple واش قلنا كذلك قلنا ainsi que toutes les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services. Donc tout ça il doit être lisible, il doit être compréhensible, il doit être visible. لازم يكون نقدروا نقراوه نقدروا نفهموه ونقدروا نشوفوه. Donc tout ça doit être كما نقولوا مي شكون اللي يدير هادو سي لو بروفيسيونيل اللي لازم يقدم هذه المعلومات حتى يتمكن لو كونسوماتور باش يقراهم باش يفهمهم وباش يشوفهم. Voilà donc هذه la première si vous voulez les premières caractéristiques. Les deuxièmes concernant les informations مثلا تروحي تشري تلفزيون عند كوندور لازم تعرفي ولا تروحي تشري عند واحد يبيع دي تلفزيور ولا الاخر لازم تعرفي شكون هذاك اللي يبيع لك. دونك تعرفي لو فوندور شكونو ليدونتيتي تاعو لي كوردوني تاعو نيميرو التليفون لو سياج تاعو لادريس بيان سور كونط اون دي لادريس سي لو سياج لي دوني لي كوردوني تاعو تليفونيك الكترونيك ولا عنده المعلومات استاذ سي يا une double protection ولا كيما نقولوا حنايا عندنا une double protection وعلاه لانه ميم كي نروحوا للقانون المتعلق بالفوتره ولا الفواتير. نعم هناك النصوص القانون المتعلقه بهذا الموضوع والتي تجبر صاحب يعني celui qui délivre لا فاكتور تلزم عليه انه يضمن هذيك يجب ان تتضمن مجموعه من المعلومات من بينها
من بينها bien sûr le siège social, le capital, le relevé d'identité fiscale, مش bancaire, fiscale, le NIF, le numéro d'identité fiscale, etc. كل هذه الأمور هذه يعني تتعلق بالمعلومات اللي يجب توافرها في هذا من أجل حماية المستهلك. ولكن راكم تعطوا نقطة مهمة جدا فيما يتعلق يعني أغلب يعني الإشكالات حاليا راهي تدور في لي برودوي انفورماتيك الكترونيك، وهي يعني سي لو دومين وين غالبية المستهلكين ما عندهمش معلومات كافية. لا تيليكومونيكاسيون اي الالكترونيك، كل هذه هذه المنتوجات المتعلقه سواء بالالكترونيك ولا لا تيليكومونيكاسيون كما لي تليفون بورتابل اكسيتيرا، لي تابلت اكسيتيرا. هذا المجال هذا يبقى فيه المستهلك سي فريمون ان كونسوماتور اللي يسميوه سي ان كونسوماتور اللي ما عنده حتى اي معلومه حول هذه المنتجات، وين يجب على المنتج او يجب على المهني ان يقدم اكثر جهد. il faut qu'il fasse un plus grand effort pour informer le consommateur. حنا عندنا je ne sais pas ce que الطلبه يعني ils ont vu ça. كيما نشوفوا حنا مثلا لي فوتوكوبيور اللي يجيونا مثلا للبيرو، لي كانون هذوك الكبار، على بالك لو مود دومبلوا ولا لو مود دومبلوا نتاع الكانون هذاك سي اون تيز فيه اكثر من 500 صفحه، اكثر من 500 صفحه نتاع معلومات حول جهاز يعني آلة طابعة. سي ان فوتوكوبيور كانون مثلا، باش نعطي كانون ربما قدر يكون اي شيء اخر، قدر يكون بروفرس ولا شيء. لو مود دومبلوا ولا لي كاركتيرستيك نتاع لو ليفر هذاك اللي يجيو فيه لي كاركتيرستيك سي اون تيز في اكثر من 500 صفحه معلومات حول الجهاز. كل هذا يبين ان الالتزام بالاعلام قبل التعاقد عنده اهميه بلغ درجه من الاهميه، خاصه لما اكتشفنا بان القضاء لا يتسامح مع اي سهو او اي خروج من طرف المهني. حاليا القضاء لا يسمح لو بروفيسيونيل يعني في اي مجال فيما يتعلق ب هذا الالتزام بالاعلام. سي اون فوت انكسكوزابل لو نلاحظ بان المهني خرج ولا لم ينفذ التزامه بالاعلام بالطريقه الصحيحه. صحيح. نعم حتى في مجال السيارات الأوتوموبيل يجب الآخر. لماذا؟ لأن راه الاسم في النعم، راه الاسم سي نون كوميرسيال كيما كانون كيما اش بي كيما هادو كامل سي دي نون كيما نقولوا كوميم ريزونونس كوميرسيال ومع انترناسيونال انسي دو. دونك ما يستهزوش كومون دي حنا بالعاميه تاعنا. دونك يدوا ليسونسيال. لماذا؟ لأن خاصة في العالم لو موند دوتوموبيل حاجه صغيره يقدر لو كونسوماتور il peut attaquer en justice la maison ou la maison elle peut perdre كيما صرات avec ماشي كيا هوندا aux États-Unis. la marque Honda japonaise ابري قلت عن معلومه ولا المعلومه بعدك واسمه qu'est-ce qu'elle a fait la maison Honda, elle a appelé le retour de toutes les voitures de tous les véhicules عاودوا ولا الجابون ما على باليش اسكو خلصوا. ابري جي با سويفي ان بتي بو لاخر باسكو elle a omis une obligation ou des obligations d'information précontractuelle. exactement. وي حنان اذا كان عندك سؤال تفضلي. الأستاذ بالنسبة كما قلت مود دومبلوا وي أنا شفت الكومنتير تاعك قلت لي الجزائري ما يقراش 500 باج معليش. إضافة إلى هذا الكتابة. نعم أستاذة سمحي لي برك كاين ولا غير واحد ميدسان قالها لي، قال لي vous savez vous les Algériens par exemple حنايا الدواء لي ميديكامون
نشربوه حتى ابخي اللي نقراو المود دومبلوا لا نوتيس لا نوتيس هذيك قال لك نتوما vous êtes les seuls في le monde vous lisez après avoir consommé ou pris le médicament alors que on fait confiance à nos médecins et nos pharmaciens, c'est pour ça qu'on prend directement le médicament. Non ça c'est la bêtise تاع les Algériens والله les Algériens ماشي قال انايا ولا y compris moi y compris عاده نشربوا مباشره الدواء بلا لا نوتيس حتى سي تري 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 غار واحد يقراها افون مي سي ما كاينش انا من عندي فوالا دونك سمحي لي حنان تفضلي. اسمح أستاذة. أستاذ بالنسبة تاني للمود دومبلوا الكتابة تكون صغيرة. نعم محصرة صغيرة مليح ولكن لا بلوبار ما يقدر مثلا المستهلك يرفع دعوى بشأن هذا الموضوع مثلا. هذا لا باسكو ليسونسيال يكون مقروء هو يقول لك هو هنايا على حسب الكونتون يقول لك لازم تكون ليزيبل. دي فوا يا أستاذة دي فوا يديروها اكسبري ما على باليش يديروها اكسبري يديروا كتابة صغيرة بزاف واحد يشوف نورمال ما يقدرش يشوفها. لا بصح هو يقول لك الدواء ليزيبل سي اني با ليزيبل عنده الحل الكونسوماتور ولا هناك قرارات لمحكمة النقض الفرنسية. نعم محكمة النقض الفرنسية التي اعتبرت باسكو من بعد ولينا نقيسوا لو كاركتير نقيسوه اسكو من الحجم المناسب ولا لا. هناك قرارات في محكمة النقض الفرنسية التي اعتبرت بأن الكتابة يعني الصغيرة هذيك إلى درجة أنه الواحد لازم يبذل جهد غير عادي يبي ان effort anormal pour lire باش تقراه. يقول لك إذا كان فيه ان بروفيسيونيل لي مثلا مهني الذي أعلم المستهلك بهذه الطريقة هذه نقول بأن المهني لم ينفذ التزامه بالإعلام لأن الالتزام بالإعلام يجب تنفيذه دون مانيير لا فورماسيون دو تاتر ليزيبل كومبريهنسيبل كلير. وخاصة لما اكتشفوا القضاة بأن هذا النوع من سيزاجيسمون دو لابار هذه التصرفات من طرف المهنيين هي في الواقع بكل بساطة وبكل سهولة من أجل تعجيز أو c'est pour dissuader le consommateur de lire ces informations-là. أي أنه الكونسوماتور يبدأ يروح يقرأ يقول لك يا ودي سي با لا بين نقرا هاو الناس كاع تكونسومي هذا البرودوي هاو ما ماتتش هاو ما عندهاش مشكل دونك سي با وعلاه نقرانا وعلاه سي chaque fois que محكمة النقد اكتشفت بأن استعمال هذه الطريقة أي الكتابة الصغيرة خلاص في لي برودوي الهدف نتاعها هو تعجيز المستهلك على القراءة إلا وقضت على هذا المنتج هذا بالتعويض لمصلحة المستهلكين. نعم لأن القانون يقول لازم تكون ليزيبل اي فيزيبل ليس فقط ليزيبل. محكمة النقد تقول بأن إذا كان لو كونسوماتور فورني ان ايفور كونسيديرابل انورمال بور لير دونك راح اون فا ايتر فاسيلمون في مجال نتاع عدم تنفيذ الالتزام بالإعلام. نعم وهذا كاين هذه الظاهره هذه كانت في لي برودوي كوسميتيك لي برودوي كوسميتيك سي بور لي كريم هذيك صرات وقيلوا لها ما على بالي وين صارت في الاوروب وين كاين عده ترجمات يعني لازم نديرها بالفرنسيه بالالمانيه بالاسبانيه بالعربيه دونك كاين دونك لو كاركتير كي ايتي ايتيليزي كاركتير فريمون انفيزيبل. كاين ثاني كاين اوسي في الشوكولا كاين بزاف سورتو الشوكولا باش ما تقراش بلي فيه لا جيلاتين باسكو كاين دي فوا لو شوكولا فيه لا جيلاتين ولا فيه لو فان فيه لي بواسون فيه كاين دي شوكولا فيه دي ليكور اكسيتيرا دي ليكور اكزاكتومون دي فوالا هذوك يخبيوهم شويه باش ما يخبيوهم بزاف دي فوا ما تبقاش لازم لك لا لوبي اونكور باش احنا في الواقع نتاعنا تروح دير لاسيورونس تاعك يعطيك لا بوليس داسيورونس تاعك يكتب لك 150 ماده في عقد التامين ريكتو فيرسو انيزيبل وفي الاخير ما يقولكش مثلا هاك العقد نتاعك وقرايه بالعقد من بعد لا يقول لك شغل il vous plie le contrat يقول لك هنا
Et ثانية برك هنا صح. on signe automatiquement le contrat parce que c'est un. Dans tous les cas, c'est un contrat d'assurance, c'est un contrat d'adhésion. On peut après, on peut négocier ولا نقول بأن إذا كان فيه بن تعسفي مثلا نقول بأن فيه بن تعسفي هذا لازم يخرج من وفي كل الأحوال ميم سي اكتشفنا بند قبل التوقيع على العقد مثلا فيما يتعلق بلي بوليس داسيورونس ولا ما تقدرش لي اوبليغاتوار. on ne peut rien faire يا إما قبل التعاقد يا إما رفض التعاقد. العقد هو عقد العام. فيما يتعلق بالمعلومات إذا كان ممكن ترقوا المعلومات التي يعني les informations. Bien sûr, كاين d'autres نكملوا le contenu donc de l'obligation. Donc après les informations relatives aux vendeurs professionnels اللي قلنا l'identité la coordonnée. هنايا وعلاش؟ لأن حتى بالنسبة لزادريكس لو سيج سوسيال في حالة ما إذا حتى قبل مثلا بعد تنفيذ العقد اتضح ان هناك عدم مطابقه ولا دونك يمكن رفع دعوى قضائيه على اساس اننا عندنا لو سيج سوسيال. اما مثلا دوكا حنايا كاين ظاهره موجوده بالكثير هنا في الجزائر هو سي لا فونت اون لين. دونك يبعث لك تشري سورتو سكي لوقاج انسي دو سويت تشريه ولا لي بتي الاخر يقول لك كيقولوا او كاو باغ اكزومبل ما عجبنيش ولا يقول لك فوزابلي هذا النيميرو اون ابيل لو نيميرو ما ريبونديوش ومن بعدك انت ما نعرفوا وين كاين بون ميزا باغ جوميا ولا يا اونكور بيتيتر من الاخرين هذوك لي بوتيت لي ستارت اب هما يقول لك سي دي ستارت اب واسمو ما يديروناش même pas يديرونا باغ اكزومبل سور انترنت يديروا واحد ان تروك كوم سا ان سيركل بيك راهي في برخاد ولا في ضراريه بصح ما نعرفوش اكزاكتومون لادريس. دونك يقول لك سي ان بروبليم فوز ابلي هاو لو نيميرو تليفون كي يكون ان بروبليم تعيط لو نيميرو تليفون يقول لك ما يرجع لكش ولا ما يكون خارج مجال التغطيه ولا. دونك هاو لو بروبليم كي سو بوز حنا في اون الجيري سكي ني با لو كا باغ اكزومبل في فرنسا اون فونت اون لين باغ اكزومبل كيما فينتيد كيما الاخر تقدر على بالك تعرف وين يعطوا لي زادريس تاعهم ميم سي سي اون ادريس سي اون ستارت اب ولا سا ديبون لا ناتور جوريديك تاع المشكل هنا فيما يتعلق هذا يعني النقطه بالذات فيما يتعلق ب لو اي كوميرس لو كوميرس الكترونيك اكسيتيرا. الجميع يعلم في الجزائر وين راه المشكل راه في سلطه الضبط. Donc, le problème là, l'autorité de régulation des télécommunications ou l'autorité de régulation. Oui, il existe tout في الجزائر, il existe tout. واش هو نحوسوا ce qui marche. Ce qui marche. Donc, عندهم مثلا فيما يتعلق بهذا المجال نتاع الاي كوميرس etc. l'autorité de régulation est à cheval vraiment sur les informations هادو. لا يمكن أن تسمح لأي بائع أو مورد أنه يدخل لمجال التجارة الإلكترونية إذا كانت هذه المعلومات elles sont pas lisibles, visibles et surtout confirmées متأكد منها. لما يعطي هو مثلا يعطي عنوان معين فينتيد باغ اكزومبل باش ما نقولوش شيء آخر فينتيد يقول لك مثلا لو سيج سوسيال تاع فينتيد متواجد في المكان الفلاني وهذا هو الرقم اكسيتيرا. لا يسمح لهذا المورد لا يسمح له بالولوج الى التجاره الالكترونيه الا بعد تاكد سلطه الضبط من ان العنوان هو عنوان حقيقي، بان الوجود هو وجود حقيقي، بان فعلا الرقم الهاتف الموجود هو رقم هاتف حقيقي الى اخره. هنا في الجزائر هناك شيء اخر عندنا هو بيان كو il existe des fournisseurs etc. في المجال الرقمي لا يمكن التأكد من لا الوجود الحقيقي ولا المسير الحقيقي للمركز التجاري الافتراضي ولا الهواتف التي توضع على هذه المواقع. بيان سور ما نهضروش على جميع الموردين، هناك موردين ما شاء الله اثبتوا وجودهم في الواقع و c'est des fournisseurs qui sont quand même
دو كونفيونس يمكن التعامل معهم بثقة. ولكن العديد من الموردين كذلك في مجال التجارة الإلكترونية هذه المعلومات هذه ماهيش معلومات كاملة وصحيحة، وهذه المعلومة les informations relatives au vendeur professionnel كما سبق وأن ذكرتم أستاذة، الهدف نتاعه هو السماح للمستهلك في حال وجود إشكال للمستهلك بتحديد على الأقل المحكمة المختصة للنظر الشخص الذي سوف نتنازع معه، القانون الواجب التطبيق على النزاع اكسترا. نعم صح. تري بيان. دونك شكرا دكتور. الموضوع شيق يعني نقدروا نقعدوا حتى الغدوه حتى لو سي با لا حتى الغدوه كان بزاف شويه. لا نزيدوا برك المعلومات اكزاكتومون ليسونسيال. وي لي انفورماسيون ليسونسيال برك باسكو فوالا. دونك كونسيرنون لي زوتر انفورماسيون دونك كاين لي انفورماسيون ريلاتيف او غارونتي et aux conditions du contrat, modalité de paiement bien sûr, est-ce qu'après, avant la livraison du bien, ou l'exécution de la prestation, si c'est dans le cadre de la vente des services. Donc هادوما كامل لازم on doit déterminer exact ماشي كيما حنايا نقولوا par exemple حنايا مع الجميع يقول لك مادام دون 3 4 jours بعدا يضرب سمانه يضرب ça c'est enfin moi je parle ça en Algérie parce que j'ai fait l'expérience parce que j'achète souvent مع de cette manière. Bon chef فيا parce que c'est moi qui نشوف حاجه تعجبني نشروها لي alors que peut-être راهي غير à côté de moi ما نشوفهاش. Donc on va يقول لك 2 3 jours après يجيبها لي واحد سمانه ainsi de suite. Donc par contre ici حنا رانا dans un autre monde, c'est le monde où tout le monde doit respecter ses obligations. Donc les modalités de paiement, est-ce que عند الاستلام, est-ce que عند قبل, est-ce que par chèque, est-ce que par cash, est-ce que par carte bancaire, ainsi de suite, ou la livraison du bien dans les délais. Voilà. Et concernant aussi la durée du contrat et la condition de résiliation au cas où par exemple ما تنفذش العقد après, donc quels sont كيفاش نفسخوا العقد. Ou bien sûr, le traitement de réclamation, les modalités de remboursement ou l'aide de rechange, ça dépend. Est-ce qu'on va résilier, rembourser, ou là on va, ainsi de suite. Donc tout ça doit être traité, doit être le professionnel délivre هاد المعلومات بصفة comme on dit claire. Voilà, donc, la dernière fois, donc, ces informations doivent être communiquées aux consommateurs, bien sûr, avant tout contrat. C'est-à-dire, avant toute conclusion du contrat, un consommateur يكون عنده هاد المعلومات. Et bien sûr, si les informations, c'est au professionnel de prouver qu'il a effectivement informé le consommateur de toutes les informations. Donc, c'est à lui de prouver. Le consommateur, قالها لي فيربال انا ما قاليش. Donc c'est au professionnel de prouver qu'il a يا اما. C'est pour ça انا نقولوا باللي c'est la meilleure des choses, c'est que toutes les informations doivent être données par écrit. C'est mieux pour le consommateur et c'est mieux surtout pour le professionnel pour prouver, et aussi pour le consommateur il soit protégé. Voilà, donc concernant le contenu de l'obligation. Donc là, ça c'est la directive. Donc là c'est l'article. Donc on l'a dit ou نعاودوا له l'article 5 هذا هو. هذاك هو l'article 5. Donc هذا il détermine كامل donc les principales caractéristiques du bien et du service. Donc عندنا les principales caractéristiques. Exactement. Donc هذا ce qu'on a envie. C'est très important أستاذ نأكدوا عليه. Le prix total du bien ou du service, toute taxe comprise. لأنه في بعض الأحيان يقول لك مثلا حنا تصرى لنا مع خاصة لي موفي سيربريز مع جوميا مثلا. هاي مصباح نهضروا على جوميا، وإن بين المتعاملين الأكثر ثقة في السوق فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية. انترناسيونال جوميا، انترناسيونال مش في الجزائر فقط. Le prix total du bien ou du service toute taxe en TTC. parce que des fois تصرى وأنه مثلا يعطيك مثلا السعر نتاع الشيء مثلا بسومه معينه، ولكن ما يحسبلكش لا تي في مثلا
ولا لو كو دو ترونسبور. ولا لو كو دو ترونسبور صح. في الاول ما يحسبلكش لو كو دو ترونسبور. اكزاكت. لما تروحي باش تخلصي مثلا ولا بور باسي كوموند ثم اللي يبانوا توت لي تاكس. يقول مثلا le prix total du bien ou du service en toute taxe. C'est-à-dire que في الأخير لما نوصل إلى مرحلة la validation de نتاع أن يتضح الثمن النهائي الذي يجب على المستهلك أن يسدده مع احتساب جميع الرسوم. نعم. هذا التكنيك للاسف يستعملوه الكثير من التجار سواء من الناحيه الالكترونيه او من في الاخر ما يعطيكش لو بري اون تي تي سي لما تشري الكرسي ثم بعد ذلك يحسب لك لا تاكس اكسيتيرا لي كو ايفونتويل خاصه فيما يتعلق لي كو دانستالاسيون. دي فوا يبيع لك شيء يقول لك si vous voulez on vient vous l'installer بصح ما يقولكش باللي لو كود دانستالاسيون بالدراهم ماشي بالطبع. اكزاكت. دونك هنا كذلك يجب على المهني ان يشير في لمصلحه المستهلك ان يشير الى جميع يعني الثمن النهائي مع احتساب جميع الرسوم وليس يعني ماشي لو بري برك. انا جست باش اكزاكت جست باش نحيي كما يقولوا هو اللي كان الدكتور بيان سور في كندا. في كندا كي تروح تشري حاجه باغ اكزومبل نهضروا على اي شيء ماشي برك كما هو دير لي زارتيكل تو لي زارتيكل ميناجي يعطيك ان بري باغ اكزومبل يقول لك $5 ومن بعد يقول لك لا تي في ماشي باسكو هما عندهم سي دي taxe régionale je crois et taxe donc تخلص la double مي يكتبها لك في sur le par exemple تروح تشري من كاينه ومن بعد داك لو بري توتال. حنا في الجزائر هنايا في تيزي وزو كاين حانوت واسمها غون ماغازا اوت فيت هذايا يجيب لامبورطاسيون اي تو. لا ديرنيير فوا جي تروفي لو بري معلق sur un chemisier ولا ان مونطو طون كي راح تنخلصوا خرجت لي لا تي في بعد قلت لها مادموزيل قلت لها مي لو بري قالت لي لا مدام يا لا تي في قلت لها اكسكوزي موا قلت لها شوفي قلت لها انايا بالك قلت لها مي يجي واحد اخر بالك ما عندوش بو با قلت لها دوك دوغينافون يكتبوا تما بلوس تي في ايغال ما تخلوش باسكو دي فوا ديك لا تي في البو الي ميم 30000 40000 تروح تشري حاجه تقول 100000 19% ça peut monter facilement بعد بالك واحد جاب جوست قسم اخر قلت لها لا قلت لهم دوغينافون ميتي لو بري زيدي تعطي الاخر كيما قلت لهم كيما كندا كيما قاعدتي مي كوم سا تخلي للناس راح حتى لاكاس البروبليم حتى لاكاس بور بايي من بعد دي فوا واحد يحشم واحد يقول لك لا الاخر كاين واحد يقول لك لا انا ما نشريهاش باسكو سي با لو بري دونك فوالا دونك اكزاكتومون كاين يا دي جون كي لو فون اكسبري وعلاه يقول لك كي يوصل لاكاس يحشم باش يرجع البرودوي لا كاين الغاشي يستنى واحد وصافي يحشم يرجع البرودوي ولا واحد مثلا يقول لك انا داير مثلا 15 مينوت دو كو باش نلحق ما نشريش سي با ايفيدون. Exactement. Donc tout ça c'est pour ça qu'il faut effectivement mettre le prix total du bien en tout taxe. Gare les taxes en tout TTC. Très bien. Donc le cas échéant les modalités de paiement de livraison هذا شفناهم déjà on l'a expliqué. Voilà les modalités etc. Donc نطلعوا شويه الفوق voilà. Donc D portant sur les services financiers. Les modalités de paiement. Donc c'est D le E. Donc outre le rappel de l'existence d'une garantie légale de conformité هذا هو l'existence d'un service après-vente. Exactement. هنا يجب على المهني بغض النظر عن يعني au-delà de l'existence d'une garantie de conformité بغض النظر عن وجود ضمان بصلاحية المنتوج.
او بملائمه صلاحيه المنتوج او بلا كونفورميتي المطابقه المنتوج. يجب على المهني كذلك ان يشير الى انه اذا كان عنده مثلا لو سيرفيس ابري فونت او خدمه ما بيع ما بعد البيع. Voilà l'existence d'un service après-vente et de garantie commerciale, le cas échéant, ainsi que les conditions y afférentes. كاين مثلا كاين يعني كاين مهنيين عندهم مثلا دي غارونتي ولكن à condition. Elles sont conditionnées à quelque chose. في هذه الحالة يجب على المهني أن يشير مثلا إلى أن ممارسة هذا الحق مثلا أو الاستفادة من هذه الخدمة هي une contrepartie à payer. exact. كم لا يتفاجأ عند على الديري دي كونترا. هذه سهلة. يجب خاصة فيما يتعلق بلي كونترا اديوري يعني العقود الزمنية يعني المتلاشية والمتلاخية التنفيذ في الزمن. نعم. هذا راح نروحوا مباشرة لي زابونمون مثلا لي زابونمون تليفونيك ولا لي زابونمون دانترنت اكسيتيرا. يجب على المهني أن يشير مثلا. هناك مهنيين مثلا يشيرون إلى حد أو إلى مدة دنيا لإبرام العقد. يقول لك مثلا اون فا ميتر معليش يقول لك هاو الكونترا مثلا ولكن يا ان دوري مينيمال. مثلا يقول لك مثلا بان لو فورفي تليفونيك مثلا تلقاه مثلا بسعر مقبول جدا. سعر مقبول يعني سعر منخفض بالمقارنه مع باقي لي زوتر كونكورون. ولكن يقول لك انا ما نقبلش تحت عامين. سي لو مينيموم. Il faut par exemple un abonnement minimum de 2 ans باش نستفادوا من هذا السعر التنافسي. نعم. في هذه الحالة يجب على المهني أن يشير إلى هذه المدة هذه الدنيا مثلا. نعم. Donc s'il y a lieu les fonctionnalités contenu numérique هنا ندخلوا شوية في البلي كومبليكي فيما يتعلق بالكونتوني نيميريك. تشري مثلا انتي فيروس. نعم. تشري مثلا كيما احنا مثلا رانا نستخدموا في جوجل ميت. نعم. لو تيليشارجمون تاع لابليكاسيون يجب منح معلومات حول كيفاه تمشي هاد لابليكاسيون هذه اكسيتيرا. الخطوره نتاعها ربما في بعض الاحيان. صح. دونك هذه ثاني معلومه. ومعلومه اخرى فيما s'il y a lieu toutes les interopérabilités pertinentes du contenu numérique avec certains matériels. في بعض الاحيان on achète مثلا اون اشيت ان لوجيسيال ولا حاجه كي نجيو هنا نستاليوه مثلا يقول لك انكومباتيبل مع واش عندك انت مثلا. هذه تصرى كثيرا. لا ديرنيير فوا انا شخصيا شريت مايكروسوفت. شريت مثلا هذاك الوورد لوفيس 2019 مليح. شريت 2019 مليح. 2019 انستالي له ما حبش ينستالي. صح. سبب بسيط هو انه لوفيس 2019 يطلب اوبليغاتوارمون يكون عندك لو ويندوز 10. ما يقبلش اقل من ويندوز 10. ولكن هذه المعلومه انا هذه المعلومه كي رحت نشري انا لوفيس ما قالها ليش هذاك اللي elle n'est pas mentionnée sur l'étiquette ou sur le CD. Donc alors que normalement c'est une obligation. normalement لو كان كنت في الاوروب هذه المعلومه هذه قادر نرجع السيدي المولاه يرجع لي الدراهم ونطلب تعويضات. لماذا؟ لانه كان عليه انه يقول لي مثلا هذا السيدي نعم il est incompatible مع ويندوز اقل من ويندوز ويندوز 8 ولا ويندوز 7 ما يمشيش مع 6. هكذا تكون عندي المعلومه كامله. دونك كذلك دونك اذا يجب على الشخص يعني المهني
أن يشير إلى هذه المعلومات، أي l'incompatibilité ما بين le contenu numérique et certains matériels ou logiciels dont le professionnel a dû ou devrait raisonnablement avoir connaissance. Donc هذه المعلومات هي المعلومات الأساسية التي يجب على إذا المهني أنه يقدمها. نعم، يقدمها للمستهلك. ربما لو ديرني بون استاذ فيما يتعلق محاضره اليوم يتعلق بلا ريسبونسابيلتي. نعم، دونك لا ريسبونسابيلتي راه واضحه. تفضلي استاذ. نعم، اذا لا ريسبونسابيلتي دونك كما قلنا elle doit être donnée. دونك هذا هو اسمه لب الموضوع تاعنا اليوم، سي لانفورماسيون elle doit être كيفاش elle doit être donnée. donc elle doit être donnée chaque fois qu'elle permet un consentement libre et éclairé, c'est-à-dire بالليك باش بور ارامني لو كونسوماتور ابرام العقد لازم يكون بيان انفورمي. هنايا واش قلنا بان هاد لوبليغاسيون دونك elle pèse sur le vendeur à l'égard de consommateurs pour tout contrat de service et de contrat de vente. donc que ce soit في عقود البيع المتعلق بالخدمات ولا عقود البيع بصفة عامة. هنا واش نقول كذلك ان في حالة ما اذا المحترف ولا المهني لم يقدم هذه المعلومة، يعني لن نكون امام ما يسمى ببطلان العقد، وانما فقط في حالة ما إذا تم العقد فهنا يمكن للمستهلك أن يطلب ما يسمى بالتعويضات. كما قالنا الأستاذ عثماني أنه لو كان في فرنسا لا يرجع لك دراهمك وتزيد دوماج انتيري. دونك هنا لماذا؟ لأنه لم يقدم لك المعلومات الكافية. وقلنا كذلك هنايا بارابور فوالا دونك il y a une séparation entre la mise en jeu de la responsabilité extra-contractuelle et contractuelle. Pour la responsabilité extra-contractuelle, c'est extra-contractuelle, ça veut dire ما قبل العقدية. هنايا فقط هذه الآن المسؤولية ما قبل التعاقدية، المفهوم منها أنها المعلومة المقدمة من طرف المستهلك حتى يتسنى للمستهلك أن يعطي أن يبرم العقد، كما يقولوا تحت تكون الإرادة تاعو نيرة أكثر. Par contre, la responsabilité contractuelle, هذا bien sûr il s'agit في هذه الحالة في حالة ما إذا كان المتعلقة بتنفيذ العقد. دونك هنا واش حبيت نقول بأن المهني عنده مسؤولية اتجاه المستهلك بتقديم المعلومة. في حالة ما إذا لم يقدم المعلومة فهذا لا يؤدي إلى إبطال العقد، وإنما فقط إلى في حالة ما إذا اكتشف المستهلك أن هذه المعلومة ربما كانت مهمة فيمكن أن يطالب بتعويض. Voilà, donc d'une manière générale المحاضرة تاع اليوم كما قلت هي محاضرة شيقة والموضوع شيق كذلك، وهو بطبيعة الحال informer le plus possible le consommateur، le professionnel يتهنى une fois pour toutes من المشاكل المتعلقة بعقود الاستهلاك. نعم. أذكر فقط طلبة أستاذة بأن هذه المحاضرة هي متعلقة بوجه عام بالالتزام بالإعلام، وراح تكون محاضرة أخرى فيما بعد تتعلق بإبرام العقود خارج المؤسسة، les contrats conclus hors établissement. عندما نصل إلى هذه المحاضرة هذه les contrats conclus hors établissement سوف نعود مرة أخرى للحديث عن المعلومات التي يجب على المهني تقديمها للمستهلك في العقود المبرمة خارج المؤسسة أو خارج المحل. لذلك نقول الطلبة برك ما يتقلقوش، راح نوصلوا إلى الموضوع نتاع إبرام العقود أو الالتزام بالإعلام في العقود المبرمة خارج المؤسسة. راح نشوفوا فيها بالضبط اكزاكتومون واش هذه المعلومات. إذا كان طلبة عندهم أي طالب ولا طالبة عنده أي سؤال
ونطلب من الطلبه ما يحشموش، باسكو راهم جماعه راهي تقول بانه رانا حشمانين باش تدخلوا مباشره. لا ندخلوا مباشره، ما كاين حتى حشمه في العلم. ما تحشموا ما والو، يعني تدخلوا مباشره. يعني اكرون اللي راه بيناتنا، وكيفاه في المحاضره يعني ان سيتي ولا في المحاضره حضوريه تدخلوا تطرحوا اسئله، وفي في لا ديستانس نطرحوا مباشره الاسئله دون اي اشكال. فيما يتعلق فقط ربما أستاذ أنا نطرح سؤال فيما يتعلق ب المسؤولية، جانب المسؤولية. ربما هنا سي فري كو كاين مسؤولية تتعلق بالتعويض للمستهلك الذي لم يحصل على المعلومة، ولكن في بعض الحالات كانت عندنا دي اكسبيريونس مع محكمة النقض الفرنسية، أين محكمة النقض الفرنسية قضت أولا ببطلان العقد مع التعويض، ببطلان العقد مع التعويض. الحالات التي قضت فيها محكمة النقض ببطلان العقد مع التعويض هي الحالات التي نتج عن عدم الإفصاح بالمعلومة، عدم التصريح بالمعلومة، أنتجت لنا شيء، وهو أن رضا المستهلك كان معيب، رضاه كان معيب. وعليه الشغل دخل فيما يسمى بالكتمان التدليسي في بعض الحالات، كما دخل كذلك فيما يسمى بالغلط الجوهري، أي أن المعلومة التي لم تقدم للمستهلك أوقعت هذا الأخير في غلط جوهري، وطالب في هذه الحالة المستهلك بإبطال العقد، ولم يكتفي بالمطالبة بالمحافظة على العقد مع التعويض، بل طالب بإبطال العقد مع التعويض بسبب عدم دونك هنا قياسا على عيوب الرضا، لان على عيوب الرضا، قياسا على عيوب الرضا. نعم، اذا كان عيب عيوب الرضا نبطل العقد، من جانب اخر فيما يتعلق بالمرحله السابقه للتعاقد، هل المسؤوليه هي مسؤوليه تقصيريه او مسؤوليه عقديه؟ الاصل انها مسؤوليه تقصيريه طالما لم يوجد بين الطرفين، خاصة في العقود الدولية، وقد سبقتم أستاذتي الفاضلة بالتفصيل في هذا الموضوع. في العقود الدولية هي سوفون دي كونترا دو نيغوسياسيون. ديجا كي تدخل في المفاوضات كاين ان كونترا، كاين عقد اللي راه ينظم مرحلة المفاوضات، كاين اتفاق اللي راح ينظم مرحلة المفاوضات. بيان سور في حالة ما إذا كان فيه إخلال من طرف أحد المتعاقدين المهني أو المستهلك بأحد هذه، إذا كان فيه عقد يا ان كونترا بري كونتراكتويل ما بين الطرفين، الإخلال بيان سور راح يكون المسؤولية فيه هي مسؤولية عقدية لوجود عقد ينظم المرحلة السابقة على التعاقد. هذا أستاذ بلال العثماني، هذا الموضوع تكلمت عليه بإسهاب في رسالة الدكتوراه تاعي المسمى عنوان لو كونترا دو فونت انترناسيونال دو مارشانديز. دونك جي بارلي باسكو لا فاز بري كونتراكتويل كانت موجودة في اتفاقية فيينا، وكانت غير موجودة في القوانين الدوليه. سي بور سا المشرع الفرنسي. وانا منين جبت المعلومه؟ جبتها من عندك استاذه، من القيس تاعك، لهذا طرحت السؤال. الحمد لله سا سيرا كيلك شوز. ان توكا الموضوع شيق، تفضلوا. اكزاكتومون، الموضوع شيق جدا. اذا ما كانش اسئله أستاذ أنا je vous remercie vraiment profondément pour votre engagement في هذا الموديول. على بالي بأن الأستاذة منشغلة كثيرا ديجا في المهام نتاعها في الجامعة أو خارج الجامعة، في مختلف النشاطات أو في مختلف les projets internationaux, dans d'autres projets internationaux. Je sais que vous êtes impliqué dans d'autres projets internationaux. Je sais que c'est pas facile, ولكن يعني لا فولونتي نتاع الشخص يعني كما يقولوا إرادة فولاذية لدى الأستاذة يسعد حورية. أشكرها جزيل الشكر على هذه المجهودات المبذولة،
وراح نتلاقاو ربما من على 15 ولا 3 سمانات من على قولي برك على فاس بور بريباري لو كور استاذ. اكزاكتومون تري راح بيان. نتلاقاو ديجا فيما يتعلق ب ما يسمى بالسيمينار بيداغوجيك. السيمينار بيداغوجيك لمصلحه الطلبه نتاعنا رايحين يتدخلوا فيه اساتذه كذلك راح نطرقوا فيه الى كل ما شفنا خلال 4 محاضرات الاولى هذه، سواء في المدخل الى القانون الاوروبي، سواء في تحديد نطاق تطبيق القانون الاوروبي، او حمايه المستهلك في المرحله السابقه على التعاقد. احيل لكم الكلمه استاذتي الفاضله من اجل اختتام هذه المحاضره. إذن شكرا دكتور عثماني. C'est un honneur pour moi. Olara, je vais vous dire une confidence. Je suis dans un autre projet CBHE, oui. Exactement, sur le réfugié. Mais comme c'est pas ma spécialité, donc qui m'enrôle, je suis là. Le projet CIRES على ما أعتقد. CIRES هذاك نعم CIRES, donc c'est l'intégration des réfugiés dans l'enseignement supérieur algérien. Donc on essaie d'être là, de faire ce qu'on peut. Mais où je me retrouve plus, c'est dans votre projet, le projet Jean Monnet. Voilà, donc c'est un peu ma spécialité, c'est un peu. ولكن والله أستاذة سامحيني بكر أنا زعفانين شوية عليك على أساس أنه ما جيتيناش كاع. ان شاء الله نهار 3 شوف قلتي نهار 3 روحي نهار 3 عندي واحد القضيه كما نقولوا مازالها قضيه يعني كبيره هنايا في منطقه عالقه وكبيره، دونك ما نقدرش كما نقولوا معليش. لا مره اخرى استاذ ان شاء الله ان شاء الله نجو في واذا كان لازم علينا سي اوني اوبليجي نحركوا يعني لو كور اذا كان لو ماردي سا نفوز ارونج با، اذا كان لازم نديروه مثلا لو جودي ولا لو ميركودي، نظن بان الطلبه ما راحش يرفضوا انه نحولوا هذا يعني الموديول نحولوا له الساعه ربما باش نرضيو برك الاساتذه وتكون عندنا ان شاء الله في بدايه. انا راضي عليكم، راني ما وقتاش انا ليسونسيال سي ان فونكسيون دو لومبلوا دو طون تاعي. سينون والله غير جو سوي ديسبوزي ا نيمبورت كال اور، ما كان حتى اشكال. Au contraire, c'est un honneur pour moi de faire partie du projet Jean Monnet. C'est un honneur pour moi de partager avec vous ce cours. C'est un honneur pour moi, même si je ne connais pas les étudiants, mais comme c'est nos étudiants, et je vois que je suis à Moutaba, que je suis étimam, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc merci beaucoup. À bientôt, Inch'Allah. نتلاقاو في ساعة الخير بإذن الله. À bientôt. شكرا أستاذة. ميرسي للإستوديو، ميرسي للأستاذة على المشاركة، شكرا لجميع الطلبة على المشاركة، ونتلاقاو إن شاء الله نهار الثلاثاء حضوريا باش نعاودوا نطرقوا لهذا الموضوع مرة أخرى لإعادة شرحه إن شاء الله. شكرا للجميع وإلى الملتقى القريب إن شاء الله. إن شاء الله. علي بقوا على خير.